de la séance, je vais parler vraiment en arabe. Je vais faire le mélange entre l'arabe et le français pour باش بكل تفهموني باش بكل نحس باللي الفكرة وصلتني داكور شوفوا في le programme de bac صح سهل il est vraiment facile علاش parce que si quelqu'un jamais حل un cahier de français jamais قرا le français mais il base surtout sur les sujets il pratique بزاف alors c'est bon يقدر يجيب 17 18 facilement d'accord alors les sujets de bac 2020, bac 2021, on trouve que la majorité des gens, ils vont avoir des meilleures notes, des excellentes notes. Pourquoi? Parce qu'ils ont comprendre le texte. D'accord? Voilà, c'est concernant le sujet. Le sujet de bac, il y a deux parties. La première partie, c'est la partie de la compréhension. Il est le fin. Et la deuxième partie, c'est la partie de la production écrite. Et la deuxième partie, c'est la partie de la production écrite. La production écrite, vous avez deux sujets ou deux choix où vous pouvez trouver le compte rendu objectif en deuxième année ou la production libre, on va dire à vos stylos, voilà. يكتب libre. Voilà, exactement. Bon, le programme a trois projets. شوفوا من 2020 حتى باك 2021 كانوا يقراو deux projets seulement. C'est quoi les projets هادو؟ عندكم le texte historique اللي هو النص التاريخي. Veut dire pas si que c'est un texte historique veut dire que voilà texte historique veut dire pas que راني راح نهضر على التاريخ seulement veut dire pas que راني راح نهضر على la révolution que راني راح نهضر على la guerre voilà seulement ماشي قصده هكا كيقول لك un texte historique قادر يدير لك اي sujet قادر نجي نحكي لك على l'histoire de football facilement je suis dans l'historique d'accord il faudrait qu'il ait les principes parce que علاش كي تدخلوا لي ليسي ما كونش حتخدموا sur les sujets حين تقراو الحاجات comment on va dire exactement bac 2021 oui c'est quoi le sujet normalement c'est la machine ça داروا لكم alors ça fait il faut في la classe ما كونش حتديروا هكا c'est pour tous les filières oui oui Sarah voilà ça fait en classe ماناش نخدموا هكا en classe on n'a pas le temps suffisant 2 heures في السمانه ما راح دير لكم والو français pour avoir une très bonne note il faut pratiquer il faut dire بزاف les sujets on est bien d'accord bon pour باش نكونوا في الصوره voilà la première séance je vais parler vraiment en arabe pour expliquer باش تفهموا باش تحطوا النقاط على الحروف mais كي نبداو les leçons je veux vraiment qu'on parle vraiment en français d'accord si vous êtes d'accord dis-moi si vous pouvez pas parler vous pouvez écrire c'est le texte historique. Le texte historique avec son compte rendu objectif. Pour la filière t'as les langues, comme voilà, il faut être vraiment avec cette projet 1, c'est bon. Vraiment c'est bon, avec le texte historique. Parce que علاش في الباك le texte historique فيها le texte historique il faut يكون في le sujet de bac le texte historique il est le plus facile voilà يكون facile علاش parce que تكون une histoire تكونوا les mots مفهومين يكونوا je sais pas comment mais c'est mieux que le texte argumentatif voilà. On a terminé avec le texte historique, je vais dire le semestre. Inch'Allah, le semestre, le trimestre الأول. توليو خلصتوا كملتوا le texte historique حكاياته بكل كملتوا le compte rendu تاعو c'est bon il faut تكونوا متمكنين منه durant l'année avant les examens c'est bon il faut pratiquer il faut تبدا تحل ما تقعدش تسنى تقول كاني حتى نخلص حتى نكمل le projet en classe etc parce qu'en classe ما حديروا والو تحكموا le livre حتقراو un texte حديروا les questions تاع le texte هذاك ما كومش حديروا بزاف حاجات d'accord
Après, عندكم le deuxième projet, c'est le texte argumentatif. اللي قريتوه من deuxième année وانتم تقراو فيه. Le texte argumentatif, argumentatif, soit avec une seule thèse, soit avec double thèse. تقراو كيفاش la forme et le plan de texte argumentatif. C'est bon. Après aussi, le compte rendu objectif تاعو parce que ما حيتبدل le compte rendu objectif تاع l'historique. Il faut pas que نخلطوا بيناتهم. Après عندكم le troisième trimestre عندكم l'appel. L'appel تشبه شويه le texte argumentatif mais ماشي argumentatif اللي هو يديروا فيها النداء. تقراو ثلاثه، تقراو historique argumentatif واحد تقراو لابيل هذه من الاخر كيما هذو العامين اللي فاتوا ما كانوش يقراو فيها على جال كورونا سنا اون سي با لا كان كملتو وقريتو حتى لا فان لابيل حطيت لكم لابيل سيغ ومعها واحد من الزوج يا هيستوريك يا ارغومونتاتيف مي لابيل طايحه باسكو عامين ما جاتش مادموزيل كيفاش تجي لابيل هذه فدير النداء راح انا نديك الحاجه حنجيبك الحاجه مي نمثلك لي زارغومون اللي حنجيبك عليها داكور هو يشبه شويه لارغومونتاتيف علاش انا نحب ليستوريك بوكو بلوس وننصح ليلاف يدير ليستوريك سورتو اللي ما يكونش تري بيان اللي ما يكونش فور نقولوا دير ليستوريك يبان له مي لابيل والارغومونتاتيف قادر يولي يتخلط ومن بعد يولي يخلط تحت في لو كونت روندو داكور توجور في الباك يجي ليستوريك لا ماجوريتي دي باك سيتادير سي استاذه قد يعطينا باسكو يعطونا دو سوجي نخيروا بيناتهم واحد يكون هيستوريك وواحد يكون لابيل الا كملناها شوفي لابيل كان كملتوها سنة اي طيح وروحي بعينيك مغمضة على لابيل اي طيح باسكو عامين ما طاحتش داكور وي je suis certaine pour le deuxième soit يديروه لكم l'argumentatif soit يديروه لكم l'historique donc on sait pas c'est bon oui merci. Alors هذه عندكم les trois projets ce sont faciles plus عندكم شويه les leçons de la grammaire de vocabulaire de conjugaison la conjugaison تحتاجوها في le style direct indirect la voix active la voix passive le champ lexical ou les rapports logiques voilà Amine normalement j'ai وصلنا la question شوف le texte historique نقدروا نحكموه كيف ما شوف من 2017 ils ont changé la méthode بدلوا المنهجيه وقالوا باللي لازم في اي باك السوجي اللي يجينا موضوع تاريخي معناتها موضوع من التاريخ وخاصه تاريخ الجزائر داكوغ صافي دوك شنو نديرو حنا في لو تيكست هيستوريك نحكموا هذوك لي مو بكل باغ اكزومبل ريفولوسيون معناتها ثوره غير معناتها ثوره جو سي با je sais pas par exemple نقولوا sanglante veut dire دمويه هاد لي مو اللي نلقاوهم في التواريخ نحكموهم نديرهم لا تراديكسيون نحفظوهم m'excuse après كي نروحوا لو سوجي دو باك نلقاو بلي هذاك السوجي اي هاد لي مو بكل فاتوا لينا صافي انا جو بو كومبروندر لو تيكست داكور صافي تولي لي مو هذوك بكل داو عليك تكونوا اكزاكتومون ساره تكونوا عديتوا عليهم تكونوا شفتوهم تكوني على بالك نص وين راكي حاطه رجليك داكوغ تكون على بالك على واش راح يهضر الوغ تكوني بيان تكوني اليز سي ميو كو تروحي لو تيكست باغ اكزومبل ارغومونتاتيف ومانيش نقول كو ما ديروهش فوالا كو تروحي لو تيكست ارغومونتاتيف باغ اكزومبل واحد ما يفهمش فو دير كوا راسيزم العنصريه ابري يلقى كيما باك 2021 ابري يلقى لو تيكست بكل يهضر عليها ابري لي كيسيون le lien entre le monsieur. Est-ce que vous pouvez parler, monsieur? Oui, pardon. Les liens تلقوهم شوفوا كان في الفيسبوك ولا في انستغرام ولا في تيليجرام كاع عندنا لو ميم نون فوكس هاوس سكول ميم عندنا شان يوتيوب اسمها تلقاو الحصص تلقاوهم مسجله فيها. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie. Alors, c'est concernant comme les trois projets, plus on a le style direct, indirect, la voix active, la voix passive, le champ lexical et les rapports logiques. هذو مانيش نقولكم تركزوا عليهم à 100%, mais نركزوا عليهم واحد 50-60% parce que علاش لو كان يطيحنا في سوجي دو باك ماناش حابين دو بوين يروحوا هكاك
d'accord. عندكم حاجة خلاف. شوفوا في الباك شتيوا يجيكم عندكم la partie de la compréhension فيها beaucoup le texte etc. Après عندكم la question de synthèse. Jamais je te rends en deuxième année, jamais je te rends en première année. La question de synthèse, il y a la question اللي تجي avant la production écrite. فوقها بالك تلقاوها. La question de synthèse هذه يقول لك par exemple selon vous est-ce que vous êtes avec l'auteur ou non. تولي انت تمدو une phrase معدوله هكا باهيه تحكي له فيها est-ce que vous êtes pour contre محترما avec le respect هذاك تاع لي لين اللي يطلب لك يقول لك باغ اكزومبل اكتب 3 ولا 4 ولا على حسب واش يكون. قلناهم حنا هذا العام اللي فات. Je m'excuse ma chérie, est-ce que tu peux répéter? قلت لك درناهم déjà l'année passée, genre les sujets تاعنا il y a cette question. Voilà, parce que نتوما peut-être le prof تاعكم كان حاب يوري لكم la méthode de bac. Depuis première année يعني genre première année deuxième année كنا نديروهم en plus scientifique ماشي langue. Très très bien, voilà c'est très bien. هكا تلقاي روحك واجده vraiment في الباك. Oui, même les langues, on a fait déjà en deuxième année. La CNT du communicatif et tout dans les examens et les devoirs. Non, ماشي بصح ماشي داخله في la viseur. Non, قلت لك درنا la synthèse et aussi c'est درنا la visée communicative. Non, la visée كاين في الباك. Très bien, oui. La visée, depuis deuxième année, la visée c'est quelque chose simple. حاجه تحفظ normal. Informatif toujours تعود ou l'argumentatif pour convaincre, pour persuader, c'est toujours la même chose. Mais la question de synthèse, la majorité surtout les scientifiques, ما همش ما فين يشوفوا oui Amine normalement. Alors la majorité des scientifiques surtout ما يشوفوش هذا genre de questions. هذا genre de questions par exemple الواحد يخدم على 20 في الباك il va trouver 17 ou 16 على جال هذا la question. ما يمدوش les notes. Elle a 2 زيدوا نحيو le 2 تاع la production écrite. Alors vous pouvez imaginer. D'accord. Est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît? Si vous avez des questions, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire. Je veux poser une question, s'il vous plaît. على الوقت وكيفاش يساعدكم باسكو دوكا بديتو في الليسي هذيك كيفاش نكتبوا فقره ندير عليها حصه الله نديروها بالعقل ديري لا براتيك وتحلوا تبعثوا لي ولا هكا باش تبدي هذيك الفقره ما تروحش من راسك خلاص. Madame, dans la production écrite, il nous a dit, la production écrite, vous nous conseillez de faire un compte rendu ou bien, par exemple, écrire un texte argumentatif sur je sais pas quoi. Alors, est-ce que ton conseil pour nous, c'est qu'on fait un compte rendu pour gagner des points? Voilà. Je vais vous répondre. Attendez s'il vous plaît une minute, je vais répondre à ce qui... C'est Shaima. Shaima, oui, c'est toujours gratuit. Alors, voilà, c'est qui est en train de parler, s'il vous plaît? Je ne vais pas les noms. Mili, voilà. Anna, oui, Mili. Voilà, Mili, chauffez. C'est concernant la question, c'est une question qui est toujours taoud. Est-ce que nous dire le compte rendu ou l'un de la production libre? ياخي شوف كيكون شوفي le compte rendu عندنا فيه 3 parties on va dire. La première partie il y a la partie où on va informer, où on va donner des idées générales concernant le texte. C'est un texte historique écrit par édité etc etc. ندو هذوك les informations حتى تديزوش Après, tu lis, ça s'appelle la deuxième paragraphe. Tu lis, l'auteur a choisi ce thème pour informer ses lecteurs concernant le sujet. Premièrement, dans la première paragraphe, il a parlé concernant, par exemple, la guerre, etc. On fait les paragraphes. En bas de la conclusion, tu me donnes une idée générale. Le compte rendu, ça fait 4, facilement. La production écrite, si vous avez trouvé la production écrite qu'elle est facile, qu'elle est abordable, que tu peux écrire facilement, que tu ne vas pas faire les fautes d'orthographe,
Alors, aborder la production écrite. Par exemple, guetter la production écrite concernant l'Internet. حاجة facile, حاجة bête, voilà. Écrit. Apparemment, il y a un point هكا. شوفوا في le compte rendu حيحاسبك بزاف على les fautes d'orthographe parce que علاش باسكو ما كاينش حديري ان ايفور باسكو راكي راح تحفظي هذاك لو كونت روندو لا بارتي الاولى حيلقاها كوبي كولي في لي فوي تاع الشاب تاع الجيري بكل داكوغ صافي حيلقى كوبي كولي ماش حيشوف ليفور تاعك ما درتي والو ابار شويه حديري ليفور تولي تجبدي في لي زيدي برينسيبو تاع لي باراغراف مي في لا برودكسيون ليبر même si ديري لي فوت d'orthographe ماشي حيحاسبك عليهم بزاف باسكو ديجا كي كتبتي وخممتي وحاولتي ودرتي دي efforts que c'est bien on est d'accord Milly je pense que elle est Oui, alors la oui, question barakallah fik. Merci beaucoup pour votre conseil. Jazakallah khair. est en fait. Avant de terminer la séance je veux هكا نعرف le niveau تاعكم français ou les lacunes اللي تلقاوها en français. Voilà. Est-ce que français de deuxième année, elle était bien, elle était ça va? Est-ce que Oui, elle était facile. Oui, facile. alors ça le bac c'est plus facile. Ça, c'est bien. Oui, c'est plus facile. C'est Parce vrai, que- surtout pour les scientifiques. Pour Oui. toutes les branches ou bien les langues. Même Les les langues langues. normales ou les langues faciles. Oui, c'est Normalement, c'est la matière plus facile, je pense. Oui, anglais. Hein. français et espagnol, c'est la matière la plus facile. Oui, c'est bien. Là. Haka pour augmenter la moyenne générale, etc. Oui. Ça sera mieux. شوفوا qu'est-ce qu'on va travailler ماناش راح نديرو باسكو كاين سؤال تلقاهم في يوتيوب تكتبي برك لو تكست ستوريك يخرج لك العجب حنا on va travailler beaucoup plus à le sujet c'est-à-dire حبيت نخدمو بزاف c'est bon حبيت n'importe quel sujet تلقاو روحكم حالينو تلقاو روحكم فايتين عليه تلقاو روحكم تعلموا même la C'est méthode bon. كيفاش نجاوبوا على le sujet. exactement وحبيت انا اللي نهنيكم فرونسي صافي ماشي باغ اكزومبل يوصل الميت Et surtout la synthèse. وي كي نخدموها بزاف سي بون نولو نحكموها وماشي حابه كي يلحق ميت تولي تقولي يوم مازالني ما بديتش باغ اكزومبل لي سوجي دو باك دو فرونسي ايتترا تولي بلا بانيك تولي نو حبيت انا هنا تولي سي بون تقراي هنا فرونسي ما توليش خلاص تولي ليه داكوغ لو كونترون كي نبقاو نخدموا به بزاف صاي نحفظوا. s'il vous plaît si vous pouvez faire un cahier ou la je sais pas des feuilles mais ماشي تكتبي في لا فeuille après ترميها non ça sert à rien alors s'il vous plaît un cahier هكا اللي وين نكتبوا فيه وتحلي فيه ابا ديري comme un cahier de cours de français هكا c'est mieux pour être mieux organisé etc. Oui, c'est mieux. oui c'est mieux que تقعد تسمع هكاك sans écrire ah bah non Oui. je vais vous dire au revoir. Prenez soin de vous. Et Inch'Allah, la prochaine séance, Inch'Allah, on va entamer le programme. Inch'Allah. Très bien, Myriam, merci. إذا كان العلم صيد فإن الكتابة صيد. Voilà. Oui, c'est ça. Normalement, c'est l'exemple. Oui. Merci Alors, maman. je vous en prie. Merci Et à bonne vous. nuit. La prochaine séance, Inch'Allah. Et bon courage pour Inch'Allah, demain. merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Bon courage pour demain, Inch'Allah. Je vais dire les lycées. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord.